मरकुस बाब नंबर 12। अंगूर के बाग के बागबानों की बगावत। फिर वो तमसीलों में उनसे बात करने लगा। किसी आदमी ने अंगूर का एक बाग लगाया। उसने उसकी 4 दीवारी बनाई, अंगूरों का रस निकालने के लिए एक घड़े की खुदाई की और पहरेदारों के लिए बुर्ज तामीर किया। फिर वो उसे बागबानों के सुपुर्द करके बिरूनी मुल्क चला गया। जब अंगूर पक गए तो उसने अपने नौकर को बागबानों के पास भेज दिया ताकि वो उनसे मालिक का हिस्सा वसूल करे। लेकिन बागबानों ने उसे पकड़कर उसकी पिटाई की और उसे खाली हाथ लौटा दिया। फिर मालिक ने एक और नौकर को भेज दिया, लेकिन उन्होंने उसकी भी बेइज्जती करके उसका सर फोड़ दिया। जब मालिक ने तीसरे नौकर को भेजा तो उन्होंने उसे मार डाला। यूं उसने कई एक को भेजा, बाज को उन्होंने मारा पीटा, बाज को कत्ल किया। आखिरकार सिर्फ एक बाकी रह गया था, वो था उसका प्यारा बेटा। अब उसने उसे बेचकर कहा, आखिर मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। लेकिन बागबान एक दूसरे से कहने लगे, ये जमीन का वारिस है, आओ हम इसे मार डालेंगे तो फिर इसकी मीरास हमारी ही होगी। उन्होंने उसे पकड़कर कत्ल किया और बाग से बाहर फेंक दिया। अब बताओ, बाग का मालिक क्या करेगा? वो जाकर बागबानों को हलाक करेगा और बाग को दूसरों के सुपुर्द कर देगा। क्या तुमने कलाम मुकद्दस का ये हवाला नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को मकान बनाने वालों ने रद्द किया, वो कूने का बुनियादी पत्थर बन गया। ये रब ने किया और देखने में कितना हैरत अंगेज है। इस पर दीनी रहनुमाओं ने ईसा को गिरफ्तार करने की कोशिश की, क्योंकि वो समझ गए थे कि तमसील में बयान शुदा बागबान हम ही हैं। लेकिन वो हुजूम से डरते थे, इसलिए वो उसे छोड़कर चले गए। क्या महसूल देना जायज़ है? बाद में उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदेस के पैरोकारों को उसके पास भेज दिया ताकि वो उसे कोई ऐसी बात करने पर उभारें जिससे उसे पकड़ा जा सके। वो उसके पास आकर कहने लगे, उस्ताद, हम जानते हैं कि आप सच्चे हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप जानिबदार नहीं होते, बल्कि दयानतदारी से खुदा की राह की तालीम देते हैं। अब हमें बताएं कि क्या रूमी शहनशाह को महसूल देना जायज़ है या नाजायज़? क्या हम अदा करें या न करें? लेकिन ईसा ने उनकी रियाकारी जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों फंसाना चाहते हो? चांदी का एक रूमी सिक्का मेरे पास ले आओ। वो एक सिक्का उसके पास ले आए तो उसने पूछा, किसकी सूरत और नाम इस पर कुनंदा है? उन्होंने जवाब दिया, शहनशाह का। उसने कहा, तो जो शहनशाह का है शहनशाह को दो, और जो खुदा का है खुदा को दो। उसका ये जवाब सुनकर उन्होंने बड़ा ताजुब किया। क्या हम जी उठेंगे? फिर कुछ सदूकी ईसा के पास आए। सदूकी नहीं मानते कि रोज कयामत मुर्दे जी उठेंगे। उन्होंने ईसा से एक सवाल किया, उस्ताद, मूसा ने हमें हुक्म दिया कि अगर कोई शादीशुदा आदमी बे औलाद मर जाए और उसका भाई हो तो भाई का फर्ज है कि वो उसकी बीवी से शादी करके अपने भाई के लिए औलाद पैदा करे। अब फर्ज करें कि 7 भाई थे, पहले ने शादी की लेकिन बे औलाद फोत हुआ। इस पर दूसरे ने उससे शादी की लेकिन वो भी बे औलाद मर गया। फिर तीसरे भाई ने उससे शादी की। ये सिलसिला 7वें भाई तक जारी रहा। ये के बाद देगरे हर भाई बीवा से शादी करने के बाद मर गया। आखिर में बीवा भी फोत हो गई। अब बताएं कि कयामत के दिन वो किसकी बीवी होगी, क्योंकि 7 के 7 भाइयों ने उससे शादी की थी। ईसा ने जवाब दिया, तुम इसलिए गलती पर हो कि न तुम कलाम मुकद्दस से वाकिफ हो न खुदा की कुदरत से, क्योंकि जब मुर्दे जी उठेंगे तो न वो शादी करेंगे न उनकी शादी कराई जाएगी, बल्कि वो आसमान पर फरिश्तों की मानंद होंगे। रही ये बात कि मुर्दे जी उठेंगे, क्या तुमने मूसा की किताब में नहीं पढ़ा कि खुदा जलती हुई झाड़ी में से किस तरह मूसा से हम कलाम हुआ? उसने फरमाया, मैं इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। हालांकि उस वक़्त तीनों काफ़ी उर्से से मर चुके थे। इसका मतलब है कि ये हकीकत में जिंदा हैं, क्योंकि खुदा मुर्दों का नहीं
بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ تم سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اول حکم۔ اتنے میں شریعت کا ایک عالم ان کے پاس آیا۔ اس نے انہیں بحث کرتے ہوئے سنا تھا اور جان لیا کہ عیسیٰ نے اچھا جواب دیا، اس لیے ان سے پوچھا، تمام احکام میں سے کون سا حکم سب سے اہم ہے؟ عیسیٰ نے جواب دیا، اول حکم یہ ہے، سن اے اسرائیل، رب ہمارا خدا ایک ہی رب ہے۔ رب اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنے پورے ذہن اور اپنی پوری طاقت سے پیار کرنا۔ دوسرا حکم یہ ہے، اپنے پڑوسی سے ویسی محبت رکھنا جیسی تو اپنے آپ سے رکھتا ہے۔ دیگر کوئی بھی حکم ان دو احکام سے اہم نہیں ہے۔ اس عالم نے کہا، شاباش استاد، آپ نے سچ کہا ہے کہ خدا صرف ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ ہمیں اسے اپنے پورے دل، اپنے پورے ذہن اور اپنی پوری طاقت سے پیار کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی سے ویسی محبت رکھنی چاہیے جیسی اپنے آپ سے رکھتے ہیں۔ یہ دو احکام بسم ہونے والی تمام قربانیوں اور دیگر نظروں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جب عیسیٰ نے اس کا یہ جواب سنا تو اسے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں ہے۔ اس کے بعد کسی نے بھی اس سے سوال پوچھنے کی جرات نہ کی۔ مسیح کے بارے میں سوال۔ جب عیسیٰ بیت المقدس میں تعلیم دے رہا تھا تو اس نے پوچھا، شریعت کے علماء کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح داؤد کا فرزند ہے؟ کیونکہ داؤد نے تو خود روح القدس کی معرفت یہ فرمایا، رب نے میرے رب سے کہا، میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں۔ داؤد تو خود مسیح کو رب کہتا ہے، تو پھر وہ کس طرح داؤد کا فرزند ہو سکتا ہے؟ شریعت کے علماء سے خبردار رہنا۔ ایک بڑا ہجوم مزے سے عیسیٰ کی باتیں سن رہا تھا۔ انہیں تعلیم دیتے وقت اس نے کہا، علماء سے خبردار رہو، کیونکہ وہ شاندار چگے پہن کر ادھر ادھر پھرنا پسند کرتے ہیں۔ جب لوگ بازاروں میں سلام کر کے ان کی عزت کرتے ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ عبادت خانوں اور ضیافتوں میں عزت کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ یہ لوگ بیواؤں کے گھر ہڑپ کر جاتے اور ساتھ ساتھ دکھاوے کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہایت سخت سزا ملے گا۔ بیوہ کا چندہ۔ عیسیٰ بیت المقدس کے چندے کے صندوق کے مقابل بیٹھ گیا اور ہجوم کو ہدیے ڈالتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کئی امیر بڑی بڑی رقمیں ڈال رہے تھے۔ پھر ایک غریب بیوہ بھی وہاں سے گزری جس نے اس میں تانبے کے 2 معمولی سے سکے ڈال دیے۔ عیسیٰ نے شاگردوں کو اپنے پاس بلا کر کہا، میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اس غریب بیوہ نے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ ان سب نے اپنی دولت کی کثرت سے دے دیا، جبکہ اس نے ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اپنے گزارے کے سارے پیسے دے دیے ہیں۔